mantre ni hai bewa Yesu mimba eko befalo nyenya nyela lo egbula wokaya adebo shinjemni ke agbene boni achon abo adisan aha lo se hu e oba pe me instruct ni yowa ke ame etuni kechon hie wa kwa mukutamo Abraham wa kwa mukutamo Noah ajeshishi keje eden treni ye wonye Hawa ni keje no ya ne na woche Adam ni ete no hu kabashe wo yino ne shi mene won kwa yino ne a ne na asme Kristo ni keje la hani nunchale kawanshi se ko o ba buti o keje mo be male konko ni kasemo buloni mene wo she ni kasemo ni jinyuma kenyo ijo mo gbe ofun ra kenyo ma kenyo no e fi ogbe bi agbejiro ogbe kan bi o hanye ni se agbejiro ni ya gbe yin ke wa nu cho yin nyam mene ni kasemo yi choji pa mo hemo keyeli ni se ochie o kase no ni jinyuma ke ekomie ni yi choji pa mo hele Solomon wona bonisa ni wo kenyumo abona anyo wona boni nyumo fe esha ya folesha e hawo koni wona heyeli mene no hwe bo babote no make enyomi nya wole oke wo she no make enyo make te ba nyese keke no hwe wogbe no je tena babote ni kasemo ehemi no mo fe mo asei kani kasemo koko ni ba nyi ke ba enyoji ete koko ni dwere wo hie ne afi ko me aminda ni afọ Kristo e lala yemo foloko ni achole homa enga woloko na acho wolwe odaisi ni wolwe ko moko na achole odaisos niji tachenupa pana kohi odaisos beni eye troy bi anokunu ne fa mekaja mema ye trojan ta miye ebalake ebakwese efagbeke ya imam nineke gbefa na eba ya afi nyonwa gbefa na emi ekena gba baba wo ba pe ahun sotoi ke kolo awuye lo ke kolo ni eyo gbeye na kanu hwe akani gbenye mo iwo ekena gba ke mata ke papi sote ba pe ni ewu wa se ahun se egwa na agesin eye be san si lololu e odaisos ni ase eni ekunze ya shehe kwale denje nyumo yi ni ehi eyo na ake etole fe bonisa bone tole ebanye ekechuwe ye ni bi ni esa na efi o na efe mi obanye waka ke yegbego no wotamo odaisos ede age won fagbe keje eshasipon nenu ni woke na gbai baba wo ke mata baba wo pe egbe no si yegbego no hu wotamo le eje age wo wanye woka wani fe mo achumo wo ye shalo woka chu wo hi jamoko ni kanyumo yo ebo ni ji Yesu Kristo le pe banye eke wo ye shaya ke wo le pe banye echu wo hi kon wona ke na wo irare mo je wo hi wala shi dromo pekeke no wo chine wo ba kwa me nu wona ake meni hewo sani irare mo afi ni ke ni kon wo kwa hu ake meni hewo sani mo ko ni kanyumo yo ebo pe ji moni banye akpo many few Abraham hemo kele na domolo papa te sisi won ke ji akake ne ke wo irare mo na ji ni ke ni to ba fe te ye siwe ke hono ka mo ni yo se mo chu emni hu hi o ba bo te ni ka se mo na mi ni no cho de nche esa echu ji hi ke ye ni ba nye wo hi ke bo te mi oni ne she wo mami Felicia okoko de ni eje la north asafu emi wanyawo ojefe ana jaji ba nakano wo osofo Samuel Emmanuel Thompson ni Accra East ogba no lejichulo no kwa ni damona osofo bo ho jefe o financial juba nyemi no John te ado le hu eje la north asafu emi no nyemi bo hu ojefe simo ngene e ba jawo tu ngma ye dan emi me hu acho me na kusika edu maye no chuma o chame dani wo ba je ise o ba ngbe ni wo mami ke wo asole ifane nya ha wo solia wo che ka wo nyomo wo mi da wo shi
Waminkamfo bo babao ya hegbeni wana kababo te wani kase monemi. Ake boji moni ochon nibi ashishe wale. Wambibo ni oba ye lumo ye wachuyami. Owo wami obobo ka mo konkron le. Ni wana wanu shishi. Ni nyeme ko kumefe ni bote wanu shishi. Ni wakato wa walalehi. Eneji wa tuimi shweni ni wa babu. Mwene gbine kechon Yesu Kristo ba mi. Amen. Amen. Wenye oyi wala don ni kasemo ni jinu make nyon ke na to yicho ni ebi aka wo fie wo kase ne ka wo yinji ake wo ba na ye Galata bia wo lo yicho eten kuku jinu make ekomi Galata bia wo lo yicho eten kuku jinu make ekomi geshi eyem nfan ake mlalem nile abu moko ben ye nyumo hin eja ake jalole e mo ke elimi eye ana walaye matimi shi eyem nfan ake mlalem nile abu moko ben ye nyumo hin eja ake jalole e mo ke elimi eye ana walaye amen. Amen. Oba kwe oba ni kasemo e ka Calvary Jesusumoi Calvary Jesusumoi Osafo Thompson ani so tokoye irare mo gbeja no to ni opa amomo emi lo blema kepa mo he lo pa mo he ni woju oya mo ne irare mo gbeja no to so tokoye mi lo Yo oradun anti na shika kaji mayu no ko fio ye bi e mi to ma se ye wo kai musani ni akan ye bi emi akaji adamu mla yemo no ni akabu mo gube e akaja lo e mo kele no achon na abo me bi na ka wo kono no cho takemo lo kanyamo ni ba jenemi ye afi ape kome orai enumo mi ni Martin Luther nyena ka ni ese onakeneke ngale pone jini ni adamu no kefe mi ni wo e ata me sisimo ba o ba jile mi susu ake amiware mu ambana ya men denta me ni fe mo ni kamera me hie mi amona shi Martin Luther hani me fe le ye ni nangma ngale konkro mi ake adesani ni efio kelente de gbegbe mu enyen ewale ni na iware mu shikaji obana iware mu na ganu e obana keto hemokeli no na ye Yesu Kristo emi sanema na bi ye strotwe ni yo iware mu gbeoto ye pamu emi ke ye mi fe damo hemu keli no na kaji oti ye pamu emi benini mo na ka de san fe fisha inu we sani e ba pata de san fe yan akeni no wa yin banyan ye na ngo yin mini no wa fe no wa hen ngo no yi akelemoni eyu anu kwafo jile no ni bi fe na eyu e banye fe na gani ke to na gani no wa na mo kele na anye akele yura no e mo kele mo yu e bi ke mo to wa bra mi ke chon e mo kele edamo nuko ni oko efe mmoko no susu akena ka mo ni no nyu ofe le ibanye efe eyabo emo ke edamo nuko ni ka mo oke o efe wo na ka mo mi aye ke ni ka mo be onyen ni onye oyinshi ye ni bi fem no ka okwe Abraham ka okwe Moses ka okwe Noah e fam na sremi na ka yuaremo benyoto ni e kasi ke ha mi fe na ka no kasi ke ha mi ngbo fe Abraham eye na bunu jalo ahale Noah eye de ye banyan ye mo yin Moses eye na bunu jalo ke hale lo me fe me na iware mo na ga me no ni ba se mo tuwe no ni Kristo ke ba sha foli e na ga foli sha no ke ye mo ke ile mo mi e no no am ga ye mo ke ile mo mi iware mo yin efe amenu no akwani na ma fe Moses kenga uluwe yicho epa mrinja panyo ake ni yowa eyin banyan ye yowa ngoyin no wonyin ni wodente wo esha enyomo ndonyun Kristo enye efe na gani awo no hani wo yimo keliye ema wo yari no mi ake no ni afe ehawo ni wonyin wo fi wo ye o ga yimo keli imo na gani ami ake tu na gani no woni ba she jura remo leuno no somo ni Kristo yene ka somo anye ne ka somo ya konta abu na anye ne ka somo azue na ka somo wale fegbele na ka somo ni Kristo ko hawo
ni mene wo fe wona yi wo kele no ni ba ye pa onwe mi ketu rari mo mi na ga ni no mi anye ni mene na ga no wo yin no wani ko kan ye ibrobi awulu yito enyo ninja ejo imano mi ko akesi me fe mi niji jaloe emo ke no batun na bagele amiula no ni wona ye galata na ga ni abakok ni manangani ye abakok olu ehun yito enyo ninja ejo ni abakok manomi akejaloe abato emo ke no na pa abomini abayila amiula no na ga no yo ke ha wo mene ye na conclusion mi wa don sofo no wana ke hemo ke yeli ke ji o to yiwa remo hemo ke yeli pa mo wa ke pa mo he fin so to go mi efiko fin ko e da mo hemo ke no no ka shi hin ke ye fin wa yo sa ka fo le chample ni nwe manche de nche basha ji ake e bagbo e here wa yiwa ni wa hele wo ye bela na kan yiwa remo won ne she no si sanu wo he ne ke nwe manche na afo le ne basha na wo yi ni jeme wo yiwa remo gbejan lo to e aye obon no ka ji won susu ka ba here one kai akeshi Ibrahimo idamo hemo ke yele no yo sofo hu oda bo shine nyame no ado ohun oba kwe bi ene wo hawo keji wo kwe no ni Kristo echomri ye wale bele ne bagbo agbene ne etugbo ma de san Ibrahimo heni le de nche eshakobehi duja he wale fin fin no ejake leji manche ofie si neke wale kule ni emi ehie na ekeba ha wone meni tuntu ngo meni ngo Kristo denje bia ka meni ngo meni ba kwa mi meni wo Kristo bi neke ni bi na fen ni denje la ka egbo ka ire wo yo kama no osofo salam na dio e hawa nusika hemi ka yemi no na chona ka hiyo no ko yiwa baba do ke de yaso he ko ngese mitro no Yesu Kristo e kwangla e deke enyom che mini hene okwa menyelo ko kane Habakkuk chapter 1 verse 13 no yikake mba mi nwa ka etenya wakane no ko kotiko ngele jon Habakkuk yikake mba mi nwa ka eken ede no ko ngele jon wa mana no he ne ya ba mi janga Yesu Kristo be fa se iganeke se kepeke ne unge iwicho cheme ne ome hiye ne odewe no ko mone ohemme ne kronkron ne ohiawe no yayami lo no ne deo meni heje ne unge hiye ne nimli ne ome nimli yayami hi ne dali ahemi patai ko ka ne ke choka mau ehemme ne kronkron ne yawe no ne yayami ngai tomi ngai mau he yawe oba wodo ke Yesu Kristo dalojile se ne bazgo ne bango adisa ya nke fueno e tro wa ya lo ne ya mi fe ma obele ne ya mi o ma o esumene na nga ehem tomi no ne ji tomi no ma wi ke ehemeye le saka ma o ne ekuhie de ma no Bible do ke Yesu Kristo ma ba ehemi nyame o masa no fe no ko ne ya mi ngai tomi nyame o ehemi nyame o masa lo ke ma o ma ya Kristo ngale go pesa ne pata em se saka ne ma mi no ba mi ya ka ma munya no kwale e do ke Kristo ya mi ngeno de ma bi anware ya mi ketole chapile ne be ya mi se anware ya mi ketole lo hijo ma ple ese benyi ma yele de tomi yo ngeno le ple le jo ne ke yom che benyi no kwa me sabi ka ma kwale kan e bigi le ne e choke ba gbo ke ha se ya mi tomi adesa tomi ne e yile obon ya ha ne ma ple lo ko ji adesa ke ma ma na ka ke pe ne ma wo hemi ma hiye e hemi nya ma pe ne no bi sa kan tomi ne nge ne gba ekema wa petio ajeje ma tomi o ka o sia lo ne ma de ma blonya ma ba ne num lo no ke ma wa mana ka ke pe mi ko amana wo bom ye ko se nge ma bio mi o ma wu na Kristo kam no no ne de pe logile ya ga wa tomi o me nge no lo e no he ne ha ne wanna anu kwale ne gbe no ne Kristo bo nge se mi tro no ke ha wo ya ke wa susu e no he o mana ka wa yi jemi ne wa ji o ma po wa manu sisi loko ki amala la ko ne magaje ma wiyo enu ti ngela amana sisi nu ko ngela la no eno he ni ngela no mi ma mi ko nge ni ngela ki ya tu ma we mu yoko inge no mi ma mi ko eja ka no ne Kristo pe nga sam tro no ke hamyo inu sisi ni ihe ni imo ka wo ni he mi ke mi na nga jama no myo e ma ha e ma na wa ne ma wo emi amen
kẹ́jì nkẹ́ni kò fi ọba àgbà yìí yẹn ní wọ̀nyí nínú ìwé náà nàkàyà pẹ́pẹ́ ni ṣe ká ọ̀pẹ́ ní kàsímọ̀ mi yẹn jẹ́ kristo ní ekure etun eṣàfihàn nàbí àmì yẹn ṣàkẹ́ ẹ̀ṣà bàtì kristo èkẹ́ ìkyẹ́ nyìnwó dẹ́n nàkà ẹ̀ṣà ní adìsànkẹ́ fún àmì náà nàkà ẹ̀ṣà ìbàtì kristo kẹ́ẹ̀kyẹ́ tẹ̀ ẹ̀kẹ́ náà ẹ̀ka àṣùkọ́sẹ́ ní ẹ̀kyẹ́ wò kẹ́nyìnwó dẹ́n ṣe kristo bàjẹ́ nàkà ẹ̀ṣà ẹ̀dẹ́mẹ́ nọ ẹnu wọ̀dọ̀mọ́ lẹ ìbàdàn jẹ́mi nọ̀gà ẹ̀ṣà ní kankan wọ̀ yẹmi yẹn ní nìwẹ̀ nà wọ̀ ní ìbákwa wọ̀ kristo ìbàdàn wọ̀ bẹ̀yẹ nùwà ní nùwà mí ni kristo yóò nàkà bí wọn kẹ mẹ́ẹ̀bà ní ọkọ̀ mi ṣe bẹ̀ni ètè sẹ̀mùtúrẹ̀ nù nàkà nùnyà ẹnìṣẹ́ nù kọ́ ọ̀ka yọ bẹ̀ni kristo ìgbókò díẹ̀ tiẹ̀ ìgẹ́mi àtà ńgbẹ̀mí ni inú tí mu ọ̀nà nùwọ̀wọ́ ìyẹ̀nyàn nùnàkà ìwà àrímù ntúmù ní tiẹ̀ kristo ẹ̀ ẹgbẹ̀nà emu dente no samuto de te ye no kadie ni ashanto we ye afutata no ekate samuto e awo no esha doni fu ekani wote no fi on ma wi ne iradon efenye iradon ye ha wolia ni ene ahin wojo mi krede yake kaji woke oba dwen somo tun ni mo yo ke ha wo he fi agaje ne ke bo sanu wojale eji ake moko ni efe konoko etonko ni ebe ba he otomo ni to egbele ke to egbla mo ni saboe ake ha na ka mo ko ni boyo he le so mo krede ni e be shipon neno e ko be shipon neno e ko no sani no ni kristo efe ha wo anyami kaji wo njale wo te solimo wo ye hia hefe ni wo yo ka wo fe no ko eje wo twi mi nton wala ni wonu he kaje wo treatment on age ake wonje moko ninu ni ebafe moko nya afi na ka nyumo le yi wojio ka no yin pa no eje aka nyumo afi ko yabo eje bo kajeje ni ke bile ba to mona jan ntu afata wo yi baba bo teju ni kase mo mi onye kode kaje wo kwa petro kenklen wolwe kenklen yicho eche nyuma ke pa ni nyuma ke ne hu ike eja kenyele yake je ni bi ni fitio tamojo ete lo shika akeponye keje nye yaka jemba ni nye na keje nye chemela ngole mi Simon Kristo monita motobi ni hebe pako lo mamono kole lani jira wale akeponye amen dene won weye cho ni jikpa mole ke afole share ampa ba mo mi fi ocho o fa ne o yiru adon wona ake awe pamohe ni awe afole share kaji wo kwa Ruth ke Naomi ame wala shihre mi be mi ni ama na no ni achomlo ni aba e bana ke shi esani no kwa ya no ne wo kaji wo kwa Ruth wolue yicho eten kenkran kuku ke agbene yicho edwe kuku ni je eten kuku ni je edwe wa bote mi fi okoni wana loko ye jeme kenkran no ni wo ba kan ne yicho eten kenkran kuku we no ni je nyon e ka wa ke ni agbene Boaz moni oke eblaye ile ya nyele wo we kunyoni na sha akokonyone ye shahile no awie gbokunyohi ye bi enene agbene kati wote yicho edwe kuku niji eten eke ni ye lola ke shipon kukuko niji wonyemi Elimelek shipon kukule Naomi nije Moab shipon le no le bale mi hon be neke wo na gbe ni wo fan hon mini boshini ni ameyo ni neke boshini na yo ne boshini iloko ji wonu ncho Yesu Kristo mo ni bashan e ba gbo neke hegbele ni ke pon wo ne ni akena kan boshini ni awoshin kaji mlami ejenkun shikun na kan boshini be je shiwo mieje shi awon akemini Abraham eja ake Abraham ese shinyo ni di Yesu Kristo leje moni e baba ni e ba shaneka afole ne koni me fe ni ba he no ameye ame chomo boshini ye loye
ni kaji wote no kaji wokwe be mi ni Boaz te ake ni yelo nya ha wokwa woka ni akaje ngale konkron mi yicho edwe kuku niji enumo keke ni Boaz ke bini o he shikon le ye Naomi de le ja o mo Ruth Moab yole niji moni egbole ngale na kan gbile no koni ate moni egbo ile gbe shin ye shikon le no shi wo bana ke be mi ni akela ke e a hespon a hespon she apon e pleno ake ba femini e ba pon ne ke shikon ne kuku ni je e ke he wole je ma ke ma wo oto no ni ohe ye me ni trabie ne ke mi man onupa la hin kaji o pon le pon ni kaji o pon le ke mo mi ni male eja ke moko be ni apon ake jabo no wona ke shi be kaji apon no ko e chuchu blema ake mini apon nyojin ayatwa oba kaya afashika ni anyawe alo awo afa ake moko ya na kale atwa oba ka fa awo nyomo dani abanya femini apon ne ke bomone nya ha okwa akuku ni ji pawo e ka shi blema le ke apon nokole acha ke noko ye Israel noni akema sanefe sanehe chone moko mejio etokuta ha enanyo ni ene akejio odase ye Israel no ama mepomo ni amepona kambia miye ake tokuta nyojio odase ake kaji tokuta ne bamimpe ye mepia yake amehala onukwa enyoma ni ne ko nupa nyoma ene feke ameji odase fo edin ye odase ake lele ake akpondoko no obana ke woni kan mo ni wakane kenkre peto wolo yi kenkre yi chokuku ni di nyoma ke panyo ke nyoma ke ne hu e ko wa ke je ni bi ni fitio tamo mini shika ke duete e wo obana ka amekpomo ni amekpon ne be ni fitio ni di tokota alo shika aya wo nyomo kaja ho shipon ne ne ahe pe be ke mi ne ahe e ka shika ya he no ba na ke na kai ni bi e je no ko ni jura wa ni enyo e pon bomo shi no ji no ni te no ni afe shi aha won na won ya ke Yesu Kristo no ni ke pon e jira wa e ja ka ahwe mi ni ahwe la shi afele ni se ni ani ye wo iwo ko ni wona he yeli ni wona na no wala ni wona kan pepe ji no ni te no je Naomi ke eseshi te ni seshi nyo dani aba pomo ni akelete nyon yeli shishine jawe kunyo ni Yesu Kristo un dani ebanye pon be sani we kunyo jide ni Galata bi awolo ichete kuku ni ji nyoma ke pa amanu mi ake de ji seshi nyo ni ji Kristo le ni lele wo yo dasi ake wo kenkre osofo di bi e kemini aswela shi ye kabari asenle ni neke Yesu ne wo fe wo yo dasi ake leji moni asen ni wo kaji won pe wo wala shire mi e sa ke wo hion shi dogban e ja ke je to yala to mo boni awie ke chonye enye hele won pon agbo shi ni lo nya hele shi e fe no kwa mo no iwo ni wo Yesu fe mi ni e ba ni bagbo le ni ji ni ilo ache igbo ni wo ka gbo edon ni wo chomo ni ilo ni wo kaji wo hishin ake Kristo fo ye wo ye heno kamo ke no mi ma ake nyongo small wo ake wo ne ekun wo beje ndon shin ake no ni jirawa ba ha wona fe ni wokele ten ahin shiramojuban ni wona wala yo kaji ma yu enuko ye ene ye ingona ke maleni wami echa ni ekefi no komunike hane ona ka okwe neke Israel ni fimu ke ana ke kutuka nche je no ko na atakele ke shi ingem kutuka ni wala ni ko ba habu ni bogo no ko ba hami bona fe wo se ke jo ke je bo he na ga ni alo nke no ko habu bue ababe ko ka mne na mo ni ya so na so mo wa bene no no fo kade now ke one ka mo no mi e ko aka na ga bia me mo ni ba ni ba ton bue je mo ke shi we kunyo ni no ne oni Yesu Kristo le di pamo le no di aforesha Kristo emla de nti le fe mla
no kaji adesign ekumo mra mi ye namu ba nye eba ne ba jam na ne mi le no ni no le pe yo e wale ne ba ne ke firi na ne ko oni je joji onage moni e aju alo moni e nyo na akpon le kaji akpon le kura pa mi ni enyu ebu se Kristo ele pomo ne ba pon wo bu idon e ba pon wo ne mo na no wala enye eha wo ni nika so anu wole ake ye ni ne fe ye Calvary ake le diente ejiehe ya ka to ai ha je mo nye no se ejie ka na ga bi ye na ga ne fe no di shito ke ya pa mo na ke na ga ni anya fe ye shuku e wo pomo na yu e lo pa mo na je shuku e ehia shuku ehi shuku beti mo gudon lo hanu wa wona wolio ake na ka yu aremu ni na no yu aremu ake ha je mokome je menu shime feme ni hiyo ame hiyo no eko won ya emogele no ake Kristo ni batu e ke ware mu e ame ake je mra no oyodon ke mra no oyo abake do mene me yo mra no oyare wa me no ni shagbe je mra no oyo no don shagbe mo femu ni Kristo ni gbele na ebu e ehe yie ware mu le ni no ni ko kwesa ni kwa fe na yo fe yo na wolu e tuete minja nyuma ke pa ke jake ne ke ni mosumudile e wo je Israel je game je ashenteme je awusa bebe shinike ni momini sumudile ake enwo ebikomi ya ko ni mo femu ni yu na yo eyin apadan chi enna na no wala no ne eye ke amni he mo ke no jalo no ni fi obu jalo je woni tumo no no tun chi mo ke no yo no fi obu jalo agbene Ewa don so fa ko ka go fatai. Egbene na ake Kristo ake gwekunyo e. Eji ejenwe ba, bone da mu nunu pa de ba shigele ake mimba magboma ile nye iwa kun. E ba fe ya design ya anu wona na. Shine ba hi wodi ami no fatai ya na efi go gwekunyo. Eji ake ba shi tomo wo. Na echo no fe no menta mo wo. Wana te kenklen promobi. Ni mo ko be na je mo. Le ni nyumo ni ewo. No fe no ni fi owo. No fe no fi owo. Eye enu mo ni. De na fe ko no. De beto ha mo fi. Wo kunyo ni de. Wo kunyo de je. Wo de di kromo bi. Wonder. Ne da ma gbe okunyo na wa ka okwe ma de ko pelu ka wolu e ni ame yue form yin even ayi no e ache Yesu Kristo ke gbe ka jeji na ache mami na ache apa na ache neje na ache fe geti e fe mi ni fe e gbe Adam no ke di ngene sinu wata bi e ache o mami ache mi achebu na ga na mo ji o papa no che na ga na mo ji o papa no che na che na kazo no che no nye che mo anwe o kwa gbe Adam no ka o fe o ka gbe na Adam no ene ni fe o mi ni Kristo mi ni bo konyo e o fe o kele fe je e ko mi e bra don enye mi no adu ka wa ke won kwe Yohane wolu icho e pa ku jini mo enyo ka te maso no ka na e dan gbe mi no ka na e ga mi me se wie mo tuntu wona e je mi ko na gbe ne wo kwa ke ne ke se wie mo ne te esisi na no wala si wo ni mo ke ha wo ne te esisi so mo Yohane Roma icho te ku jini mo enyo ke icho pa Roma wo lo icho pa ku jini mo enyo nga enyo ke etin yo ye ha abomamu yute ke eja kan ye ami ehun oji gbe no se ma wonu ke no ji ne wa mi ne wa na nge wa nyum che Yesu Kristo mi amen amen wa gbene ka won ko ne ken shi wo ne ni mo kan ha wo ya ke Yesu pe ji ne ken yurare mo wo na akejo esha ne ko kan wo ko ne Yesu ji ne ken yurare mo no na wo wa gbene na no wala ni jo mi ke ba ne to ba nyo ogbra mi fi ha wo ten yo kamene asalami ke dewo wana ka gbeno jino ne sawo ke Jesus ye Bible yo da se ke gbeno ehun oji ya mi ehun oji gbeno ne sale mi ke mo wagbo se Kristo ba dami ke hawo ne ngo jama gbeno ke fun eno ne agbo ke hawo ne Bible do ke etesi e ko nko ne no fe no ne ma hele ma yiyo le hu atrele se ko na ne wa lo iwa he mi no ala mu to lo na do ke jawa na he mi ke mi kan no ne Yesu Kristo pio e cover won esu wo hu ano ne wa heke wo ne wa ka chuni kwe okane Yohane kekele Yohane wo me do ke no ne be bio ebe wala ona no ne be bio ebe wala se no ne ge bio nga wala lo e no ji iwa he mi mu no ane to ka logo ji wa mana he wa iwa he mi je wa ngo Yesu Kristo ka wo
ne enichu mi le ba chu ke ha wo wa he ni wa ye ni wa nyenya obenya ma de ke ohe no ko ne oye ne no ne di o ka chu ni ke ohe nu lo no ne ko be no ha me le ka no ne di ano kwale yo ka ma chu ni ka no so for de wo obenya ma de ke mi le o na for mi wa we ku mi o adwi nga ni jo abu adwo ama apewe ne lo esa ne ma ya he o da bi lo na chapi wa ni chu amode bom bible ko amode bom kra le katako ne ma wo hem se Kristo Yesu Kristo egbenu na egbo ke ha wo gesem chu no ne wo ma he ma yi ne wo ma fuala atu ke wa he wa ju mi ke wa no fe no ko no ne se isu ka ye ne ne esu no lo no wo ma na le aga no kwale osofo ko tumuri ko ne ke se o wani fu no wa ke wa so Kristo po ke Kristo ba be yo ya mini he wo wa ya so ni o mo le se wa nge se wa dio o we mi ya so se ke no ko ba no ka ko mo no le ke ma wo ma pasase bible do ke sa ne ka ke Christopher no jimo no fe no ko mi hio mi ngene o punge cho munga moye o to e sa no o je ko na ka Christopher no ju lolo ne cho he mi ke mi no ngene Christo mi e ga e wo mo si ko ka e ya dra ko ne ba ne ba wo mo ka ya lo ke ya dra ko ne ba ka no hele no yio be de cho mo ka o hisi be de cho mo ka be oni ne ke bi oswo na yiwa hemio o ma pe woni ija e ga egbe no ni ba gbo kan ka wa yin e chon ka ba gbo ke hewo e be ya ka pe se na ma ba ke ma hawo ke ni ne abole wo ke gbe e no jino ne sa na wali o fa ne ka ma bi no ke Roma bia wo le tu pa menja nyuma yin enyo ke ten ni ewie aka e shade nyuma wo digbere si nyumbo romo ni ke ni na no wala ni ketu Kristo Yesu wonu to no naga ni na mare ko ko baba mi se mo mi ato agbe na no wala Kristo mi yo na no wala Kristo mi yo no ke na ma fe e bi fe ka won to jale naga de bolo ni le pe kuruto ibadi mi efo naga nyomo nu wo yin beni wo fide ni mo mla mi ja anamuko naga mo wala ye mi dani mo ba ni ha wala wo Kristo le emi wala yo le no e bani na nyomo no ye mla no to no eba ni ba fe ke okwani efe mi adesa efe sha no ya ni gbe ba kan adesa ke nyomo te nyomo so adesa no so ga adesa be mo nos ni enna noko bo to the bridge ni atono ke ye mo ni onam moko ni ba nye fe na ni no Kristo ke ba sha fole le peri mo ni sa aka fi de no na wo no nyin no wie na no wala yi ni eye mu kaji wo wie Kristo yi no nyin ne ge pamo na be ka pamo enye eye mu ka foundation ni ko ibami oradon so for you radon nyami no ado bo ho you radon ene ha no wo na akeshi mo ni kanyi mo yo igbo le pe ibanye ibagbo ekegbele ni ekepon okeje ishami ni Kristo ni mobile le badamo mi hawo no hefe no yo ka no yen po he no ake Kristo nchabololo o pe ko se ba ko ju fo ke Abraham he mo ke ilele kenkren no Abraham he mo ke ilele kenkren no nyame no ado o ke ba je sisi ko ni mo bele Genesis lo mo se kenkren o le chi ma ke no ko ni je pa o ni mo kan de da mo mi hawo o imami we wa don wo ba kan nga mo se o mi ne di kekele o mi ma ke no mi ba mi pa ke Abraham he yawe eno hejio yawe bule no ne pio no ne da amen amen o mala kuku ne eje Abraham mo ke no ni ke ke nyumotin mi na ke acha mo ke le eje no fa ne bra mo je ne mi fi o hawo na mi to ntu juna na Abraham fi mi do ni mo pa agbe okay kabine wakase ne saba school kwata no mi kraka Abraham he mi ke mi na ngama ogun chapi no kanu asel ka chapi le dam no ko nepi se mau ne ehe ne eyo ehiana ne ko anaka Abraham almost ano yana jihalafa ne mau de le ke mahamo bi ne nge wasi him nyomare ke ebe mi maba ya ga no le buo enum lo chobojo enu fe no ko bloka posi se ba ko ke he mau ne de mau ke okay no ne odi o mabum to nyom mau de ke bullet ne ehiana ne ko ngeli jo eto twisi ngama wo he ne ke bios wo e mama de ke yama ba je ha ka ke pepe
maha manabi baba bodo ke eno le ma si wo bi ne ma wo ha ke manabi yo eji he hwani lefo wa ke doubt we eji he hwani ka o he ne eji haso no ma wo ke manabi ebe possible science po ma do ko ebe hin ma pe se babo ke ehe ma wo ne e ke he fo ma no ka be ne ma ji bi a ma wo ke mi ne manabi ne bi no mi na ma he gun ke na nyom cho ne ma he ji geometry pe yiwa lo na ma wo mi he mi ke mi ne no ne ma wo ke pe na ne ma wo ke ya na ina chusi to ne ma wo he mi ina ga ba chusi to mi ase ko no wa na kan ga no kwale mi ni ne e chonka inge he mi nge ma wo mi lo ne ne to chusi ne bene ma wo to ka fonction Abraham ne subi ne ma wo ha lo ko wa ba sa de okay he mi ke mi ne Abraham na nga ma wo mi o Abraham ejembam kesi himi kura ega mi no he mi ke to ebu no ona ehe we ike ke ne hisi se ebutwe wana ga se ne ma wo ha le bi opo ne le ke asanfo le ke ha mi ehi anani ona lo ina he mi ke mi o lo nani hi ami o ne chon e ma no mi ka ni ne Abraham ehe ma wo ne wa be ya ko ehe ma wo ke se hi anani e pe no ko ne choka ni ne ehe no ne enoji no ne esane wa yo sika he mi ke mi chape munyu keke se mi saka anna ne pe mimi eno ne ma yoda sika ni ne mawu ne wa kwa hewa yo aga no kwale ne emunyu wa to amen oso fotosin yo kema yu no kefta ye dani ko ba fata ye ani nke ene awu mi ko ni o ka chano nyamuro ege Abraham he ni moyi na bu no hala ke cha o ani nyumo ekwa Abraham he wale na ni kwa bonde ife on ekera ke ne ono no fi eja no jalo jibo alo mini tuntu ba no no ne kene ne mi bla mo mi ojuba no jale mo mi awo yo kenkle minda wonye minu teshi ora ka ayue ye mo kele ye eke tuebu ne nyo no ke oho hiye obuotwe no nyo ayue Abraham he no na bu no jale ahale na ka jale na bu ahale no na ayu odromo ke mobnale no do ni ayu bi nyungo mini bro ba ke extend wani e pa e mobnale me ke dromo mo e pa mi Abraham mini wo Abraham le nyungo no na ayu bi je jale ko ni je Abraham ni keba si jale bro ba ke ake credit le no go mini ni ake habu because of noko ni mini ni ofero noko pro ji otu akana ni habu yaka nake hemo ke ni Abraham je repue ni ke man wola ji akere ka hemo ke eji mo ke ni eyemu ni hani bom ni mo kwale de je ni ke ha yo wa ni mo naka ye kwamo ni kwa ke ha yo wa ni mo ni mo ni ke jale beyi ale ake because alo akeni ofero tubu ami nfo ni wo o ke fe no wo mi fe bu jalo ye mi deje inye wale ke mi deje inye mo ye na no aka je no kule Abraham ya tun alo ni kwa Abraham akire jafi mu efe yake eja nisa nko kwele je mu ru ga mene edi mu ru ga ka afi jare ni efe ke mo si nyimo kwa emu kali ni enna ke hala nyimo ke benes tuebu ake ba nyi se ni ke ene ke no fi no mi fi o ni jalo noji no ni pa ko gbo wi ye bi ni afi Abraham ye bi eno ha no wo yu akesi ke ayu enwu deje aye na ayo jale ni ye eje no ko ni wo deje wanu fi si be ni wona Abraham ni ekanaga ni hale na ga no me feme ni na hi mo ke yili en mo mi ni mo fi ame jalo ya me bi fe na mi fi o mi no fi oni ko agbe ye bi eni Iba don wona akesi e mo ke yili lo jalo ni mo bu Abraham ni e bela ke ni mo efo efo Abraham be si eye kan wote mo fe mo ni ba he ni mo yi ne ba fana ni e ja ke osofo han wo le akesi lo ni ka se mo han wo na akesi na ni he mo ke ile ke na ni fa lo gbe na no chi mo ko kai no je he ye ni ta se ke ta fra che no ko oni je wo la gba si na ni fa lo gbe na ni chi mo ko ni sa no wo chu ni Abraham fe na kai won ka di wo fe na kai wo na ni mo ba bu wo akemi ni jaloi eja ke gbere na kan be e ha wo fin oba kwa shoni ka se mo Abraham he mo ke lile no ni je enyo wonya wo ko de kaji wo kwa Mose wo lo en wo kan ye no kan kan yi cho ko nyoma ke no mo kugo ni ji e pa e ke e kun le won kwa e
obana ke Bible si chun so twele e chun wi mu niji abu neke abulu anwo Abraham Hebrew ke hasab lo hasab ene na nyo aka gbono so fo ba fo se be ba gbla mi di waja ke ame Hebrew ke hila bi mo Greek ke ame fi o go no be ni won ka se bi ame ke e ke mi nti be denje ba pia wo lo ke hasab ake fun lo wa ke hale kani wa ko ne ke bi mo ne ni ndi ake shin mi gba mo ko ba na le vi un ka jo so fo de mami mene tuntu na ni mo fi o ye bi e no so fo an wole ni wale ni ka se mo mi ake ni mo fe no ko to mo no hin agba bridge de ke cha bo ke Kristo be no wo fe sha no Kristo ba fe no hin agba no bridge ni cha wo kan mo te no ko o jeje me eni mi gba mo fi o ba na o ke fata yo ha wo fa na yo we ra don kaji wo kwe wona ke ake Abraham heyi ni abuno jale ahale ta ke boni male konkron ko ni ahawa na wale akeshi mi gla mo ni ka ke abunoko ahamoko eji noko ni jirawa eja ke anyo abuo no fon aro no sha ko ahamoko ni fi odole ni abuo jale ni ahamoko ni fi o mi se no ni ne ke jale wie mo ni ayu ake abu afeno ne ke wo pe wo ba na ke Rahel ke li ahun ame hu ne ke jale ni ake abuo afon ame no ame hu ame yakọ ne ke jale ni ake be afekwa amedrun eja ke keji wo pe Mose kenkle wolo yicho nyoma eteke kome kuku ni ji nyoma ke enumo eko ake anije me poji ebu owo eja ke ehon owo ni eye wo yi ni ile hu no ba na ke be ne ke seshi ni ji seshi na wo ake Abraham seshi ni ji wonu ncho Yesu seshi alo Kristo foye a seshi ngene na kan seshi emiye jemeji heni ebiye na eyo ni fi ake amenwa ametegun ami no esiso ake be ahon ami aha no wo ke a chenyo seshi biye Abuja lo seshi biye ake abuneke heyeli ni amenwa ame ba he ame na ba Abuja la ha ame ne ba ho ame ke jemi chi ona ke na kan buleni abu aha ateno na ke lewi biye hu de nche amenwa ame ye ni chumo kredebo ni ame minja mi nyonga mi ekumie ake amengo ango ke ba ni abu no jala ha ame ke ba sha fole ni kaji wo ni ha wo kwa ni kanimo ye no miss Mose wolo ni jeje icho nyoma ke pa no kuku ni ji nyoma nyo ke pa o ke nyoma nyo ke te ke nyoma yete Mose wolo ji eje icho nyoma ke pa nyo menja nyoma enyo ke pa o ke agbene menja nyoma yete o fa ni so fu ri ando awo nkane awo o fa ni nyoma enyo ke pa o ni abu ni mo wa fole ne tamonye denche ni ma shahe ma ke ni wembu mi we nifa ni wente ni wole ke mama ke nye ke emi noni infefen le sha no wo ma fole le role abule tamole vibi ama shahe ni ba ni nke ame wembu ni ba ni amen wona ke ene damo hemo ke ilino noni aka ma ke amefe kaji ojo trimi ni ochunu chumo ko ni ochunu chumo ake bodie nche onu chumo afio loko ni jirawa kese na moko ni wo atogbajiano aha ma ke dani ababu jale aha bo ebe oke ofe to ebo ni noni aka ofe pepepe ate noni ake wie mokoko ba ke afole ni di shida afole ke abashane ke afole ne aye na ke afole ne na kan gbile no ni ka je chele hu anya yo shi gbini ti gbe ten lo ba ye pe be efe lo mo ha money yo ni money ke ba nwe na hise ni wo ka ji o pe ne ke he mo ke yeli ne be he mo ke yeli ni wo na ye nyomo mi fio wo jale ni abuo aha wo no ke abu noko ahabo be no ni apa agbayo de ofe no kaji Abuja la habo be jalo jibo ni kaji oya fe na kampe be je jalo jibo be abu oni ne she ekono
wakaji hemo kaili lo ejiwo be noni hani abujale aha Abraham be sani wo hu wo nye na kan gbe no pepepe ni abujale aha wo taji wote Exodus niji Mose wolo niji enyo ofane wo ya Germany wo kegena Mose wolo niji enyo yucho nyuma ke pawo kenkwe kukuji eje Mose wolo nji ete Mose wolo nji ete yucho nyuma ke pawo keje kenge ku ka jin jeje Leviticus okay Leviticus yucho pawo okay shine Exodus yucho nyuma ke pawo okay keni Israel bi asafole fen fakeje sin ngale no ye amegbe fan le ana ye Yehowa yemona ni ameyabonsra ye refidim shi no bejen ni manle anu ni wole manle ke Mose be ni ameke awonu wonu ni Mose ka make mehewo nyeke mebio mehewo nyeka Yehowa ni kumai ye manle ye jen ni manle yehu ameshi Mose ni ameke mehewo ojewo keje Misrim ni uke kumai abagbewo ke wobi ke wokoroi ni Mose boche Yehowa eke meni mafe mahamane hwefio kekeni amechu amitei amen oiradon iwo onaka ne ka Israel bi ne gbani amefa je ameden cha mehiwala amekefa nyomo de yebu ame ahun keje egbefa mi feke agbene keji moni afala ke enyenye hie ne ke nyomo yo no fe no ni hehi anye kenye kele nyomo ji moni eko ni nyomo ji moni tonye gbeja no fe hanye agbene ke kuma yenye awie hunhun no ma wi ahio no Mose ka gashi mi ne wo ni nyefio mi ni nyefio esha nye shio nyomo mi ne gbeja nyomo ameke wie sha meke Mose wie shi wie mo fe wie mo ni Mose ke ha me nyomo ngo ha me no wa ene hu jo mi ni to ebo mi kaji obo to eni oba fe ni hie keke obo nyomo shamo na ka no ke bote Mose bolo ni ji eten kuku ni ji pawo kuku ni ji nyoma yicho pawo kuku ni ji nyoma ke pa nyon le hu wo pe no ko ejeme Mose bolo ni ji eten ni ji Leviticus kaji abakana na bakande minto ma yue no go fi we biye ka okwasan na bi ye woni kase mo wulu emi ke na je mo na so na ka na je mo tuwe ye Mose wolo nji eten yicho no ma ke pawo mo nja nyuma nje ko be ka se je ni je ma ayue echumu la dente echumu no na yo e biye ye no na ka shi ye ni na translate ma yo no na ka tak mo fu ya tumu ya bai shi no yo mi eji Mose wolo nji eten je ma jini ayo ye no bo anu kan ni kenga na wonu ni se ne Mose wolo nji eten yicho pawo nja ma ke ano ko no na ni gbe kun yo Oba ngwe kan mo ni ale Mose wolo ni ji eten yicho pa kukuri nyoma ke pa nyon shike moko ye eshida fole lo le eko ye gbiniji gbin etele nole kele anon moni ke bahale etui abu ahan le hun ake ni moni ye eko le elo musu amen ye no na to na wie bi e ke jo kwe man konkro mi ye awie ne ke Abraham emo ke ni no awie bi ye na ni se waso do wonu fie ato na han wo la ke Abraham emo ke ile ke yin ne ke fon ngo no nye efele chale sina ke jale yo ngo ni ke hale ngo ne ka jale e hale ye ni bi fe mi ko ni echom le jalo kan ya mi ke okwani na awie ye Ibro wie ona yo ake nyongo ngo jale ke Abraham je ake jalo jile je ake ye mokeli sefe na kan wona wona ke na kan je me wona beni ye mokeli ka be bembu fe ya pe shikomi no ife mi ye mokeli ke bembu kuyo shikomi e ona ke nyongo fi o me mi jalo e ni bi fe ami no ni je no wona ke Abraham e beno ko de banye strike for no aja ene ke ni fe wo no fi o mi
jalo shere ha no mima akelele ejinoko ni ye ni mode chede ni ngo ke Abraham minewo yage enna ake Abraham fetu ebupe ke hale no ngo na ni e ke hale ni etano ke anwol ekuwaji ke wa shi be ni wo fe wo mi e ese won le ake jale ni Kristo fue plioi jale ni Kristo fue tawam na meshe no azuma je moko noko ne fe alo bene yo alo yin ne mia alo nyumo noko ne tuwa ni de bana shimme ne ba she no fe no keji wonye wo fe tuebu hani mo nyumo ba no na ni ye e ya me fe me ni fe na tuebu e yawo ne enji anokale pele ni sa ake me fe me ale ake je ake eko noko ngotun awo noko ngo fe sino ni Kristo fe ke hawo no fe o mi jalo no bi o ma di no ni Kristo fe ke agbe ma de sa me fe mi yi o le fe ke ha me no yo amedi bi na bo na jala ha me si je amnenche amnoko fe mo no na me na jale no fe ni fa gbe ono na o fa ne yo keji wo pe mo ba na ke akene ke afole ni ashane ni di tenjole afole o ba na ka ke e shafe lo he wa fi o mi ni ashan afole e ja ke le shafe lo noko be ni ba yen e fe he ni won ne ke afole ne ni ayo he ake be gbini di gbe teno ke oye be ababule fo ahabo e o ba na ka ke na kan gbile be ne ba ye gbe ten be e jala e ya wa don e wa e domo mi ni to e bo no won no ni ake o fe ye ko fe ye be noji oye nyongo mlano ni no ba wabo e shafe lo bona fe ni dromo afa ahabo koni boni osofo ke efe nyoma shishi Iradon ake nike yomo ne mimblamo eba jogban obi e fa don wo ba shafo ke bodi so osofo ke nyemino ado e ba twale papa nya hawo ke heke no me ye shiwela no heke no me ye shiwela no osofo ka wabote mi fio kuni nyemino ado ho acha no ho yo kaji wokwe nekeni na yue agbasanego ye moko neji awaje kadina ne ekule ebu emode kawe kadina moko ne ko ye katika safu emi edi moko ni ekasigete yin ne enyu enma ni ne enyu chilo ni biami na ga me acho na yue ye wala shin le min sande ni emi eyin ni le bi ejem e ba mi e bra fene ke bi embu ne enye ni ena eko si ka okwe ni efe na fi ofe mi wona wole e bi akesin ye ni bi efe na gbe beni le ibagbo ne ka igbe sami ewe ake o ba ko enusi ni ehin ake o yem ni fo Yesu Kristo no le emo banale o ko yem fo no ake mode bo fe ni eno ne na se no e ha le si ake na mode bo nyen efe nuku ale si Kristo ke no yin ke fo ni ha efe on bi fe ha o no ni anu wole ake ni bi fe mo mi ye wala na efe na gbe esa ake wole ai ka ko wo segbe wona ake wo ni na efe no fi ye efe flu efe ya kasana mo ba ai kaji wo mi awo yin ake wo dente wo ke wo hiwale ba na irare mu e ba fe yaka sa mo ba ai so mi awo ya ko wana e Kristo mi e ba be fe awo no ni kasimo ha wo ni fi o asa ni mo fi o ni sa ake wo kwe na kan ni bi ami ni wona be na yo e ha e ba ke sa ona ni okwe no na bo ni Yehowa ehi ke ha ene meje no koni asani mo kwa fi yawo shibodete bodete azemi osa ona ni okwe no na beni Yehowa ni mo eyo ha ene ha no wolio aka ene me fi mi ye je no ko no wodete o ba fi je no wonte wole shi ene ha no wole aka jimi kaji wole beni Kristo eji kelo ha yura mu na ayo ebanye efe wono yebie no ma shi eni ehye ki anye mi nuwe koni lehun eke fa anye aba osofo Iradon memi no da no ba ya so hin me to afi edwepe wo kromo yiche ekugu jin enyo koni ogwa gbana Matthew yiche nyuma ke ko me kugu jin nyuma eten kono ke Roma bia wo yiche nu kankan kugu amuna yo mami ina musin ka ha wa ebro na ke kasede Bible de wonge
Matthew inyuma ke ka ke mi ba mi nete e maka ne nyeda nwo no ne Bible de won ele joji no ne eke eja kan yekwa pa chuo trumi we ne ye trumi hu jiowe maka Roma bi o ma obi o yi enu mi ba ka ke o cha no pe no agba mi no Roma bi o ma obi Roma yi enu mi ba m ka ke eke amunel ke gun hemi ke emi no ma wo nwo lo hio hejomi bawa wake mawu apeti kegun Yesu Kristo no amen ne kwaye no edo ne ha ma do wajika Kristo do ke kele ke no ko ba ne ke ma iwa hemi layo esa ne ba mi Kristo yemo ne ma ha le hejomi ne do ke no ba ewe mi yesem chuo ne mi no etro ne jama sem chuo tro mi ewe obede ko ibe nyi se chuka enge simple le ma mo hewami ke heblo no kama chu jamanyo ko ba Roma yenu mi bam ka ke do ke ku Kristo Yesu hemi enu anange Kristo mi ka ba jo mi ba wa kama wa peti ke klio abofunenge gbenu ni sawo se aka enu anan hemi ke mi ke ku Kristo ka no so ko kanenge David lala yumete ke ewi mi ba ka ba ni mo jo ba sa nyanu ona ka ma wo mi ehin e ba bo ke agba de mi na ngo aheke fo ma wo no ko kanenge lala yumete ke ewi mi ba mi panyo jane do ga gba dem na nwa he ka fun ma wo no ba gbodo ke se jama chomo aka e ba o Kristo mi o abe mi no gbajo mi ke to mi jo ke ka ke bi ba ke mi ma wo apeti energy no ne wo kra na la ne wa de ne esu no amen yo na be test ne kan ye Roma bia wo le tu no mi te ko mi ye Paul ha Kristo fu e ke jalo fe anile ageshin wo ne se tu ejole no mini wo ejage abu obi amen Obada Kristo sinjugba wona akeshin hemo ka eli peno e shafelo banya chon ne ne ashe jale no kecho hemo ka eli no wo shafelo o mo Kristo mo bonale ni na nyumbo chi obo ke joje ni ibile badomonte ni ji Yesu Kristo e no nyumo na abo ke Kristo jale no jale ni ji Kristo no nyumo ke na abo ni mo na abo shafelo e ja ke Kristo e badomona jan no wo hie e shanyomo kejo he Kristo no yi no onje yemu ana onye shanyomo e ke Kristo egbo na kanyomo e habo no ni yo mi pe jake obo Kristo tuyi no ni so jake agbene wo hetumu mo fio be abe ni wo ko ye fun Kristo no ni wo kan yo yemu ni wo bi ade he wale e chake wo fio ni wo su ya fio to mo Kristo su ni wo pa mo nju pa mo henju Yesu egbo nyomo wo hie mo nyomo Fabo ko kan wonda nun choshi ake efe ne hawo amen ba da chofi esi tuba ngake kechon echuji ano yani wobote ni kase momi o ye si aboboda ni bohun obote mi o fata ko wa cha mu nu obote mi ka ye ni bi mo ko e o ba nyo ko yibo ni wo ko no bi si o ba da nyeme ni ye egbu awo si jugba wo mami Felicia oko wonda bo se baba o sofo Thompson wo yiru adon wa kegbe ne Hebrew ke hila yemo ojegbe okawa wo mi vin aka no nyemi no ado wo yiru adon wo ke shida ba 3ABN Ghana wo hie pa Hope TV Ghana hono na ka no Eliko Multimedia Group ni to ni tumo ne fe egbeja no na meke wo TV no no ko obada meshi Ajo Ventures abe hu shida kule ahame wo ke ni tumo baba na gbe Obani osofo Thompson asale hawo ne fa ne ha wo so le wo no ncho ke wo nyumo chida ke ji mu ahun gbayi wo che bu bi no wa je ni kase mo nju ndu mu na onye wo yin inu wo che no ke wo ado me fe me ni ka wo kansi o me fe nu bo tu ka me wo de kra ke fo so na an mo konkro mo ni echu me fe ni echu ameni amenu shi bona fe me ni lebu e ameka mama habo ni me ni susu ake ameno ko fe mo iwo mana yurari mo ana mele agirari me do bo Yesu Kristo buto no nka cho no me fe me ni yo ba yo amene ba she ikuno be no obla o mi won bi odo jomo wo me fe ni ko wo kani muguye ye na gba ye ila ye no ko e ke cho bo Yesu Kristo ba mi ni na mumu no chamu bona fe wo fe wo yo yi ni woni wo se e mo na kan kwale mi o yura don shida idie mo wo anunya ho gba yi kire ngene ke yana no amen amen Yezion nuboleno
jole ke ulangbe ni kashi ke ya nwele oke oni ke Solomon a fe no ni nwe tawo ke onye ofe tamo aro